Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita berduka, berkabung. Salah satu di antara keluarga kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas panggilannya. Semoga Lutfi bin Hasanuddin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala disambut dengan karunia dan rahmatnya. Amin. Dan sekali-kali janganlah kita mengatakan semoga seseorang itu diterima dengan keadilannya. Itu sama dengan kita mendoakan supaya dia masuk neraka. Maka oleh karena itu kita pasti ralat kalau ada para pejabat yang mengatakan semoga diterima dengan keadilannya, itu sama dengan mendoakan supaya mayit itu masuk neraka. Makanya semoga Lutfi diterima dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekalipun dosanya besar, kalau Allah ridho, kalau Allah menerimanya dengan karunia-Nya, itu bisa hapus. Amin. Yamhullahu ma yasha wa yusbitullah. Dan saya yakin, saya menyaksikan dari sejak kecil Lutfi ini rajin mengaji. Walaupun beberapa puluh tahun saya belum pernah ketemu lagi, belajar ngaji, belajar silat sampai ke Banten, ya itu saya sampaikan karena apa? Tadi juga faqulu lahu khairon, katakanlah kebaikannya. Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulu ahlul mait. Maka sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa-apa yang dikatakan oleh ahli mayit. Jadi kita disunatkan ketika kita bertakziah untuk menyebutkan kebaikan mayit. Itu. Dan kita saksikan di atas pusaranya ditaburi dengan kembang atau bunga-bunga dengan air, itu adalah sunnah. Yusan wad'ul jaridah fawqal qabri mu'min. Disunatkan kita menyimpan sesuatu yang basah di atas kuburan pusara orang-orang mukmin. Karena apa? Karena Al-Quran menyatakan wa min syai'in yushabihuhu walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu mendoakan kecuali kita tidak memahami bahasa yang mereka katakan. Itu semoga ini semuanya jadi kifarat, jadi syafaat. Dan yang akan saya sampaikan talqin yang di teks oleh Nabi SAW dalam kitab Ar-Ruh, salah satu murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karena Ufi sekarang menghadapi 3 permasalahan. Pertama, permasalahannya pertanyaan 2 malaikat Munkar wa Nakir. Kedua, gelapnya di alam barzakh. Ketiga, yaitu sempitnya alam kubur. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya kita menalkinkan mayit agar diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nawiru kuburahum. Terangilah cahaya orang-orang mukmin itu biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu la yamutu abadan bi yadihil khair. Ya Allah ma yasha wa yahkum wa yuridu ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah fi hadiyan sahbin Hasanuddin. Udkhulil ahda alladhi kharajta 'alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashhadu anna al-hayata wal mauta haq wa anna al-qabra haq wa anna na'imahu haq wa anna azabahu haq wa anna su'al munkar nakir fihi haq wa anna al-ba'tsa haq wa anna hisaba haq wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq wa anna liqa'a Allah ta'ala lil ahli haqi haqqun wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Al-ana qad syi'ta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakalani muwakkalani bika wa huma munkar wa nakir wa la yufzi'anka wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza sa'alaka man rabbuka
wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Fakullahuma bilisanin sahih wa i'tiqadin sahih. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Wa qul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ala dzalika huyyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Sabataqallahu bil qawli sabit, sabataqallahu bil qawli sabit, sabataqallahu bil qawli sabit. Yusabitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fi hayatid dunya fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya dzal jalali wal ikram Islam wa mutta ala dinil Islam. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit, la tu'adzib hadzal mayyit, la tu'adzib hadzal mayyit. Allahumma aftah abwaba samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barogdi wal manaqihi minal khataaya kama yunqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjatan khairan min zawjatihi wa adkhilhul jannata wa adhudhu min adabil qabri wa min fitnatihi wa min adabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa syaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudlina ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya, sedikit saya menyampaikan salah satu hadis Rasulullah yang tercatat dalam kitab Sitin. Dikatakan di situ, la ya'ti alal mayyiti asyadu minal lailatil ula. Tidak ada satu keguncangan, kedahsyatan pada seorang mayit kecuali malam pertama ketika dia meninggalkan alam dunia. Oleh karena itu kata Rasulullah, farhamu amwatakum bisodakoh. Kasihanilah mayit-mayit kalian dengan sodakoh walaupun seteguk air. Wa ilam yastati, ini ada kebijakan. Andaikan kita tidak mampu untuk bersodakoh, fal yusolli rakaataini, hendaklah seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sesudah maghrib, yaitu sholat surat unsil qabri. Sesudah Al-Fatihah dibacakan ayat kursi 1 kali, Al-Hakim 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Apabila ketika beres kita melaksanakan sholat, berdoa cukup dengan bahasa Indonesia saja atau bahasa Sunda. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat wa ta'ala ma urid, Allahumma ashabaha ila qabri anu bin anu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melaksanakan sholat 2 rakaat. Sampaikanlah pahala sholatku ini kepada si Fulan bin Anu atau si Fulan bin Fulan. Wa ba'asallahu, maka Allah mengutus alfa malakin, 1000 malaikat, di kuli malakin, setiap malaikat nurun hadiyatun, membawa hadiah dan cahaya, yu'annisunahu ila yaumil qiyamah, memberikan kegembiraan kepada mayit itu sampai hari kiamat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.